ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁଚ୍ଛ ଲୌକିକ କୁସଂସ୍କାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ ତମେ ପରା ସେହି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛ। ତେବେ ତମ ମନରେ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବର ସଞ୍ଚାର ହେଲା କିପରି? ଏଇ କ'ଣ ତମର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ? हे चंडाल बेसी महात्मा आपण निश्चय कौन से ऐश्वर्य शक्ति ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलं चिन्नमात्र विस्तारितं सर्वं चैतद्विद्याया त्रिगुणयाशेषं मया कल्पितम्। आपण मो मन भितर जन्मठार बसा बांधि रही से कुसंस्कार प्रति अंगुली निर्देश करी मोर आखि खोली देइछन्ति। आपण ठीक कहिसन्ति महाशय। परम ब्रह्म का चैतन्य पृथ्वीर कीट ठार आरंभ करी समस्त वस्तु मध्य परिव्याप्त। मत कपट न करी आपण प्रकृत रूप में प्रकट है मोर शंका दूर करंतु। उठ उठ वत्स